Ok, mbalmao, assalamu alaikum wa rahmatullah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Na wute wudu nge. Un peu de vidéo kunkroni, un peu de vidéo kunkroni. Un peu de vidéo kunkroni, na wute wudu nge, na wute. Ko wudu. Fali deni timba cɛ do wa muso do wa ala a jɔ n ka mise au point fali deni timba Valideni Timba. D'accord, malgré Aunichiani Bagaji, on est ensemble. Biso na wutedro wudu nge. D'accord, amena vidéo kunkruni de Kenya kunta fa vidéo kunkruni ke mais anga vidéo kunkruni ke dron ka kunaful do di droit ka teme ka frappe que de gauche à droite, ka frappe que de gauche à droite, de droite à gauche. Wokono Kafri et ses animaux, la lutte contre Wokono Kafri et ses animaux, les animaux de Wokono Kafri. D'accord, bitaye kutuba numéro 10 anikele nande ni mafli koni, ni mafli de. Voilà. Fali deni timba, dikelba fali deni timba, cɛ do wa muso do wa, dikelba fali deni timba. Dikelba fali deni timba, a jɔ n ka fali deni timba bila la an bɛɛ k'a ye quoi, fali deni timba kɔni. Allah fali deni timba nana sɔrɔ ko banna koyi, fali deni timba. Nana sɔrɔ ko kɛlɛ banna fali deni timba, jɔrɔ n'i ka problème ye fali deni timba. D'après les rumeurs ko fali deni timba nana ji de ka, a bɛ ka nkalon de tigɛ k'ale cɛ nana n'a ye ka bɔ Mali la wa mun de. Parce que ne t'a dɔn cɛ jɔn bɛ di yɛrɛ ma ka taa ni muso sugu ta k'i bɛna n'o ye Faransi. Mais fali deni timba comme i ye fila jamu b'i la n bɛ tila ka na conseil dɔ d'i ma yanni n ka bɔ vidéo kɔnɔ fo ni ɲinɛna dɛ. Ni ma ɲinɛ n bɛna na conseil dɔ d'i ma fali deni timba n'Ala sɔnna ma bon i jɔ n k'a fɔ sa hein. Mais fali deni timba n'i ka kekun i bɛ tugu tubabu cɛw kɔ i y'a mɛn wa, i bɛ tugu tubabu cɛw kɔ parce que tubabu cɛw filɛ nin ye olu mago tɛ muso ka cɛɲa la quoi. I y'a faamuya hali ni ye gɔmusonin ye hali ni ye fali deni timba ye olu ka foyi t'o la quoi. Tubabu bɛ o cogoya de la donc ni tugura tubabu kɔ o ka fisa i ma kosɛbɛ. I y'a faamuya fali deni timba a jɔ n ka fali deni timba k'a la sa an bɛɛ k'a ye. Allah Mali ta tiɲɛna koyi. Hein? E bɛ taa kɔgɔji sanfɛ k'i bɛ taa balo ɲini na ka tila ka taa i sigi vidéo kɛ ni manamana kow la mɔgɔw defani na. San i tɛ jɔrɔ i ka siyɔrɔ ko la, i tɛ jɔrɔ i ka dumuni ko la, i tɛ jɔrɔ i ka papier ko la. Fali deni timba. N ka fali deni timba k'a la an bɛɛ k'a ye quoi. Allo? N bɛ direct kɔnɔ quoi. Ah d'accord, n bɛ tila k'a lajɛ quoi, n bɛ direct kɔnɔ n bɛ ka fali deni timba de ka dose d'a ma ka tɛmɛ quoi. Ah d'accord. Donc à merci. Merci. Fali deni timba, malien fali deni timba de ni dikelba, n'a bɛ fɔ ma ko fali deni timba. Fali deni timba jɔrɔ ka problème na, i y'a faamu ni kɛlɛ nin ka dɔgɔ i la quoi. I nana sɔrɔ ko match banna, i nana sɔrɔ an ye championnat tan. I y'a faamu an ye championnat tan donc tellement que championnat kun ka gɛlɛn a ka bɛɛ ka karanpɔn kun tɛ se k'a tan dɛ. Voilà ni ko n'a kɛcogo yɛrɛ tɛ Wokono Kafri te e mɔgɔ sugu yɛrɛ ta k'a b'i bila a ka baara la, k'a b'i bila a ka foyi la tellement que i cɛ ka jugu.
tellement que i cɛ ka jugu i y'a faamu wa dɔwɛrɛ message ci ne ma ko n ka ɲininkali kɛ o kuma ko cɛ de don ou bien muso de don wa Falden Temba Allah josa n ka video partager Falden Temba ne ne pikiri bien don n'a ko woy ni y'a dɔn Falden Temba pikiri bien donna dɛ i y'a faamu wa voilà laluma e bɛ t'i sigi e bɛ mɔgɔ défend a delila k'i défend Falden Temba a delila k'i défend Gasara Marak Falden Temba Dikelba dit Falden Temba sans abri sans papier d'après les rumeurs kan nana kɔgɔji de fɛ an ma Falden Temba ya e de fana bɛ n'i sigi k'e bɛ mɔgɔ défend jɔrɔ ka problème na jɔrɔ ka siyɔrɔ ko la Falden Temba an nana Amérique an ye baara de kɛ alhamdulillah k'an ka somɔgɔw dɛmɛ i y'a faamuya ni mɔgɔ b'u da don fasoko la ni mɔgɔ b'a da don fasoko la jɛnɛ sogodo ninnu bɛ se k'u da don a la parce que olu ye baaraw kɛ i y'a faamuya olu ye sow jɔ cɛw b'u bolo furucɛw b'u bolo Jawara Jɛmɛ direct la i kumakan bɛ sɔn ka bɔ yan dɛ n balimakɛ dɔ de ye ɲininkali kɛ ko muso de don wa ko cɛ don Falden Temba Falden Temba ya Allah Falden Temba mani min bɛ e jɛnɛya dangaden min bɛ e jɛnɛya dangaden min bɛ e jɛnɛya o bɛ balo a ba ka tafe kɔrɔla de la Facebook kan i y'a faamu wa i y'a faamu dangaden min b'i jɛnɛya dɛ a ba ka tafe kɔrɔla a bɛ balo o de la Facebook la tellement que den dɔw ala tu sais dɔw wolo kɛra u baw ma bonɛ de ye quoi i y'a faamu donc Falden Temba ne t'i ka dangako kalama dɛ mais dutu bɛ ne la dɔɔnin quoi parce que qui se ressemble ça veut qui se ressemble quoi a bɛ balo a ba ka tafe kɔrɔla de la parce que ale ba ka tafe kɔrɔla valeur foyi t'o la ale bolo ale bɛ balo o de la Facebook kan Falden Temba i nana sɔrɔ kow banna dɛ i y'a faamuya banin tɛ ne bɔ ne ka sira kan fanin tɛ ne bɔ ne ka sira kan wa n'i ye pikiri biyɛn don i b'a fɔ ko woyi n'i y'a don dɔrɔn i b'a fɔ ko woyi n'i y'a don voilà pikiri biyɛn n'a taara dɔrɔn ka cɛ ne tɛ n kɔfilɛ d'accord an k'an pan Falden Temba kunna ne yɛrɛ terikɛ dɔ ko ne ma ko mɔnɛ b'ale la ko munna ko erikɛ balɛninw ma Falden Temba dun a kɛtɔ ka kɔgɔji traverser quoi ko mun de la ko erikɛw ma ko ala fana bɛ se a ka ko la quoi ala bɛ se a ka ko la d'accord an ka taa an ka kow la sisan an ye Falden Temba ka dossier d'a ma ka tɛmɛ e nana sɔrɔ kow banna n'a fɔra ko malika o kɔnɔ kafiri i bɛ mɔgɔ minnu bɛ ten kan an b'olu de attaquer quoi e nana sɔrɔ kɛlɛ banna i y'a faamu n'o tɛ a tɛ kuma e fɛ yɛrɛ muso cɛɲumanniw jɛmanniw a b'olu de ta dɔrɔn ka taa mɔgɔw piéger e t'a la quoi jamais e t'a la kɔfɛ de kuma gana a ka sɔrɔ ka muso cɛjugu don a la sisan voilà n'o tɛ i ɲɛ bɛ wulumusonin bobi la dɛ wulumusonin bobi n'a ka ko bɛɛ fila yɛrɛ de don koyi filamusonin cɛɲumannin kɔni n voilà n'an ka wulumusonin bobi yira i la n'i t'o dɔn o ye filaden yɛrɛ i fana ye fila yɛrɛ mais parce que ba b'i la mais wulumusonin bobi n b'a fɛ ka min f'i ɲɛna ko cɛjuguden foyi u kɔnɔ kafiri t'a recruter donc e yɛrɛ nana par coïncidence parce que e nana sɔrɔ kɛlɛ banna e nana sɔrɔ match banna n bɛna wulumusonin bobi yira i la sisan k'a fɔ ko vraiment i ka beauté tɛ da o ka beauté kɔrɔ quoi ale ni Maram Samake filɛ nin ye Maram Samake a fɔra ɲɛna k'i ka bɔ a la don dɔ la ne kuma na i ba neni mais ne ye sigi ka miiri n ko o man ɲi a filɛ nin ye o yɛrɛ ka mɔgɔ nana i ba neni sisan k'i yɛrɛ ba o nana e yɛrɛ de ba neni non ayi ala Falden Temba n bɛna wulumusonin bobi yira i la i b'a dɔn k'a fɔ sisan ko wo kɔnɔ kafiri tɛ kuma ko cɛ de don wa muso don n ka cɛ question bɛ ka na nin question filanan de na dɛ ko kuma ko cɛ de don wa muso de don walayi Falden Temba i ma nin ya nin tɔgɔ de ko Dununba wele Mariam Jakite dit Mambileni kalana ba de b'a yɛrɛ ma yɛrɛ nin bɛɛ y'a tɔgɔ dɔw ye muso kelen tɔgɔ caman
nin filɛ nin yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ ka di ala ye n ka cɛ tiɲɛ ka di ala yɔrɔ ni siɲɛ kelen kɔni n terikɛ dɔ b'a fɔ ko k'o tɛ haramu ye dɛ mais ne b'a dɔn o kɔni ye haramu ye quoi voilà an ɲɛ bɛ wulumusoni bobi la dɛ donc faliden tɛnba i tɛ comparer ninnu kɔrɔ yɛrɛ de quoi cɛ ninnu jama dama dɔrɔn de ta k'u recruter k'u fara ɲɔgɔn kan les dames fatales faliden tɛnba wallahi cɛ mani bɛ k'i jɛnɛya bi ni n'a sɔrɔ k'o tɛ danga den wallahi bil ne yɛrɛ t'a dɔn ala mais an ka tɛmɛ sa an ka tɛmɛ an ka taa an ka vocal jeu la quoi faliden tɛnba i nana sɔrɔ k'u banna i y'a faamu wa ne nana vocal de jouer ne t'i dɔn k'i bɛ o kɔnɔ kafiri nɔfɛ yɛrɛ don na ne ye dɔn na n ko cɛ nin fana ye jɔn ye dɔn na tuguni jujalanin don a bɛ dɔn na a bɛ taa fa a b'a kɛ tan a b'a kɛ cɛ ne a bɛ pan ka puruti la non i b'a fɔ ko alimamu kayi de b'a kɔnɔ quoi alimamu kayi de tun bɛ faliden tɛnba kɔnɔ a don a bɛ dɔn na dɔrɔn ala la ilaha illallah kanu bɛ yɛlɛ la dɛ faliden tɛnba de don sa yɛrɛ jita bɔnna ala i b'a fɔ ko danga bɛ mɔgɔ minnu kɔ non n'aw nana Amérique yan an bɛ so la ilaha illallah ka nɛgɛso boli nɛnɛ kɔrɔ sanji kɔrɔ ka taa ka lettres ta ka t'u bila non ka wariw mara ka baara kɛ sans papier sans abri siyɔrɔ t'i bolo i bɛ t'i sigi Facebook de kunna manamana ko la mɔgɔw da la dɔrɔn ne ka giri dɛ ne ka a dun ta bɔ tan dɛ non b'alu b'i kɔ quoi e nana sɔrɔ anw tilara ni ne b'an bɔ an ka sira kan kɛ to an ka video partager fɔlɔ a jɔ n ka soldat ka fɛn dɔ k'a la fɔlɔ n ka tɛmɛ quoi soldat bientôt faliden tɛnba i ka mani i bɛna a ba ka tafe kɔrɔla de ye Facebook kan dɔrɔn non cɛ do wa muso do wallahi an kan ka ɲininkali kɛ dɛ ɲininkali gɛlɛn waso man ɲi n'o tɛ faliden tɛnba ne tun bɛ waso la mais jɛnɛ sogodugu ninnu lajɛ sa a ka so b'a bolo a ka fɛn bɛɛ b'a bolo n'o nana sigi k'a bɛ a ka temps baara bila k'i sigi ko Mali an b'o faamuya parce que elle a déjà fini de travailler hein? Voilà an bɛna vocal de jouer sisan ko faliden tɛnba an y'ale ka dossier d'ale ma ale ka tɛmɛ parce que ne ye pikiri biɲɛ don dɔrɔn a ko oui d'accord an ka soldat ka message dɔ k'a la fɔlɔ ka tɛmɛ après n bɛna n ka vocal ɲini tellement que c'est trop hein voilà i jɔ plus rapidement possible n ka nin k'a la fɔlɔ ka yira dununba wele la a ko sida bɛ denni min na n'a sɔrɔ sida bɛ denni na o kɔrɔ ko sida bɛ e la n'a sɔrɔ ko sida bɛ denni na o kɔrɔ ko sida bɛ Abduldiku la voilà a filɛ nin manbilenni ko sida bɛ denni dɔ la ale bɛ ka ɲinɛ min kɔ mani min ye denni jɛnɛya o mani kelen ale fana jɛnɛya n bɛna n'a yɛrɛ ka vocal ye malimanw n bɛna nunjuru de bɛ n bolo quoi ala y'u nunjuru de di yan n m'a faamu wa n bɛna n'a yɛrɛ ka vocal ye a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko a ye mani deli ko mani kana ale fɛ yen an ka soldat ka fɛn kala dɔrɔn an ka tɛmɛ dununba n bɛna n'a ye i ko ko sida bɛ denni dɔ la ne fana bɛna yɛrɛ la ni sida bɛ denni na sida bɛ e fana na parce que mani min jɛra denni fɛ o mani kelen jɛra e fana fɛ n bɛna n'a ye i yɛrɛ kumakan dɛ n b'i ta i boso ma k'i fofo ka n'i da n bɛɛ da de kan sisan manbilenni kɔni Mariam Jakite manbilenni a jɔ n ka a k'a la sisan soldat
Sojɛri sɔrɔla kɔni a ko hali sini ko malika arnaqueur don kafiri don ba ko sida bɛ mɔgɔ la e yɛrɛ o mani min je sira e fɛ o mani kelen sira o den ne fɛ c'est que sida bɛ la sida b'o mani na sida bɛ malika fitinin na dibi jaabi dibi sogoni jaabi ka t'i kɔnɔ fa jɛnɛ sogo ka dibi sogo la ka tila ka na k'e bɛ wuli k'o kɛlɛ fitiri wale fitiri wale dibi sogo dunna fitiri wale dibi sogo dunna soldat ali sini malika arnaqueur don kafiri don a tɛ silamɛya fɛ a fɔlen filɛ nin ye piyan ni e bɛ se ka dugukolo dafiri an dala dɛ a dafiri an k'an yɛrɛ sɔrɔ sala jigi diɲɛ bɛɛ bilara cɛ min na o ma se ka jigi e bɛ n'i sigi de bi k'i bɛ arasala jigi jinɛ kɛri jinɛ e tɛ foyi ni kafiri den tɛ k'e bɛna ne bɛ se ka mɔgɔ lajigi sangare tɛ Facebook sanfɛ ni don o don i t'i ba hali sini malika arnaqueur don kafiri don a tɛ silamɛya fɛ a fɔlen filɛ nin ye piyan ni e bɛ se ka dugukolo dafiri an dala dɛ a dafiri an k'an yɛrɛ sɔrɔ sala jigi diɲɛ bɛɛ bilara cɛ min na o ma se ka jigi e bɛ n'i sigi de bi k'i bɛ arasala jigi jinɛ kɛri jinɛ e tɛ foyi ni kafiri den tɛ k'e bɛna ne bɛ se ka mɔgɔ lajigi sangare tɛ Facebook sanfɛ ni don o don i t'i ba hali sini malika arnaqueur don kafiri don a tɛ silamɛya fɛ a fɔlen filɛ nin ye piyan ni e bɛ se ka dugukolo dafiri an dala dɛ a dafiri an k'an yɛrɛ sɔrɔ sala jigi diɲɛ bɛɛ bilara cɛ min na o ma se ka jigi e bɛ n'i sigi de bi k'i bɛ arasala jigi jinɛ kɛri jinɛ e tɛ foyi ni kafiri den tɛ k'e bɛna ne bɛ se ka mɔgɔ lajigi sangare tɛ Facebook sanfɛ ni don o don i t'i ba soldat n'a bɛ se ka mɔgɔ lajigi ko ne bɛ Facebook sanfɛ don o don ko wo kɔnɔ kafiri ka ne lajigi o de kama falen tɛ ban ne ko e nana sɔrɔ match banna a mɛnna e nana sɔrɔ anw mɔgɔw tilara baara la quoi voilà dunuma wele kalana Mariam Jakite Manbilenni ko sida bɛ den dɔ la denni bonya kama n tɛna tɔgɔ fɔ Manbilenni e ko sida bɛ den na mani dɔ jɛra denni fɛ o mani kelen jɛra e fana fɛ o kɔnɔ kafiri fana ni malika fitinin fana ni denni jɛra dibi sogo ni dibi jaabi a fana ni denni jɛra c'est que sida bɛ o dunuma la sida bɛ denni na malika fitinin na wa sida bɛ abulodiku la fana voilà a y'a lamɛn mɛn dan o ye dan ye a mɛn tigi la a yɛrɛ la quoi karisa y'a fɔta o man ca ne t'a la dɛ n t'a fɔ k'o t'a la dɛ o man ca ne t'a la dɛ mais i yɛrɛ kumakan filɛ nin ye alihamudulilayi o bɛ yan a yɛrɛ kumakan a bɛ ka mani deli ko mani ka taa a ka so fa b'a kuranɛ la kale kuranɛ la i jɔ n ka k'a la sisan maliyɛn bɛɛ k'a mɛn donc ni sida bɛ denni na o kɔrɔ ko sida bɛ dunuba la ni sida bɛ denni na o kɔrɔ ko sida bɛ abulodiko la ni sida bɛ denni na o kɔrɔ ko sida bɛ malika fitinin na ni sida bɛ denni na o kɔrɔ ko sida bɛ baba kaba jakite la Musa bɛ gɛrɛ olu juguw la a y'a lamɛn est-ce que a y'a faamu wa an ka lamɛn a bɛɛ bɛ ka b'u da ye an ka lamɛn an tɛna mɛn a la n bɛ k'a nɛgɛ de bon ale filɛ jimo ye tali minnu kɛ ka kumaw fɛ yen na n b'o don dɔrɔn e bɔra ni kuma ye mɔgɔ se ka girin ka bɔ ni kuma o cogo la a kana fɔ k'i bɛ ne accuser ko ka jigin ne na o cogo sugu dɔ la ah non au contraire moi si vous voyez jusqu'à la mort ne tɛ mɔgɔ janfa fo ka diɲɛ wuli Musa est faible d'esprit o de y'a ka problème ye donc an m'an tinti Musa de kan ne bɛ min f'i ɲɛna an m'an tinti Musa de kan Musa ni ninnu kana se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na parce que ninnu bɛ fɛ ka don Musa la de n'u donna la dɔrɔn u bɛ taa don a muso la mɔgɔ kɛra cogo cogo hali n'i dogo muso la cogo cogo don o don i bɛ baara min na so kɔnɔ muso in n'a fɔ k'i bɛ ko dɔ kalama e bɛ ka siran o yɔrɔ dɔrɔn ɲɛ donc vraiment Musa bɛ yɔrɔ min na bi c'est quelqu'un c'est comme n'i y'a minɛ ka don fɛn na dɔrɔn i b'a vuye tout quoi o kunkolo de b'a kun quoi a kunkolo man girin hali dɔɔni Musa ma n ko Musa sisan nin va pas bi de bɛna bɔ ne kuma n ko sisan nin va pas o kɛra kunun n ko Musa na ne fɛ i kana tile fila kɛ ni déposé walayi bilayi n bɛ ni kuranɛ cɛ kuranɛ na kalan man ɲi a y'a mɛn dɛ bon Musa u b'a fɔ abulodigo de ma ko Musa
ko fɛn bɛɛ ni kuranɛ cɛ donc ko Musa ni Musa muso bɛ ka Musa tɔɔrɔ ko Musa ka na ale fɛ yen a ka na reposer Musa combien de jours combien de semaines kɛ ale fɛ yen o Musa kelen a ko sida bɛ denni min na o Musa kelen ye combien de mois kɛ o denni fɛ yen o Musa o denni kelen malika fitinin n'o denni jɛra san joli ou bien kalo joli ka baba ka non ninu donc kalana ni sida bɛ denni na o kɔrɔ ko sida bɛ la o kɔrɔ ko sida bɛ a bolo digo la o kɔrɔ ko sida bɛ malika fitinin na voilà an ka continuer an ka wulumusonin bobe ka kuma tɔ la mɛ quoi mɛtɛba yɛrɛ kɔni nin bɛɛ tɛ foyi ka kɛ dɛ tiɲɛ de pour que dɔrɔn o ka taa jigin ale kan dɔrɔn ala k'a bɛɛ ni kuranɛ cɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ala a y'a bɛɛ ni kuranɛ cɛ dunuma la ilaha illallah malima a bɛ hakɛ to dɛ dunuma ka batakala ko kabako de don jugu ye man dɛ du donna la dɔrɔn taa don a muso la mɔgɔ kɛra cogo cogo hali n'i dogo muso la cogo cogo don o don i bɛ baara min na so kɔnɔ muso in n'a fɔ k'i bɛ ko dɔ kalama e bɛ ka siran o yɔrɔ dɔrɔn ɲɛ donc vraiment Musa bɛ yɔrɔ min na bi c'est quelqu'un c'est comme n'i y'a minɛ ka don fɛn na dɔrɔn i b'a vuye tout quoi o kunkolo de b'a kun quoi a kunkolo man girin hali dɔɔni ko Musa ma n ko Musa sisan ne va pas bi de bɛna bɔ ne kuma n ko sisan ne va pas o kɛra kunun n ko Musa na ne fɛ i kana tile fila kɛ i ka nin reposer wallahi bi ne bɛ ni kuranɛ cɛ kuranɛ na kala man ɲi n ko Musa k'a bɛɛ ni kuranɛ cɛ voilà ayi dɛ nunu ni dunuba kelen de tun bɛna dɔrɔgu kɛ baba kabara ka saki kɔnɔ a tatɔ Mali la k'a bɛ dɔrɔgu k'a kɔnɔ dɔrɔgu kelen ni dunuba kelen k'a bɛ dɔrɔgu k'a ka saki kɔnɔ nunu ye mafiyaw de ye mafiyaw fasoko tɛ dɛ n y'a fɔ aw ɲɛna fasoko tɛ voilà an k'u ka vocal dɔ jouer o ko ne ma ko ne ye senkɔrɔ ŋɔni de ye quoi an k'o ta u yɛrɛ fana da mais vocal ka jan an bɛna dɔ de jouer la dɔrɔn ka tɛmɛ quoi ka tɛmɛ n'an an sen fila ye ka tɛmɛ n'an sen fila ye a ka ca o de kama Mariam Touré i sen bɔ nin na an y'o de f'i ɲɛna i sen bɔ nin na i ni ninnu tɛ mɔgɔ sugu kelenw ye u kɔnɔ wulumusonin bo bi a yɛrɛ filɛ nin a ka ko dɔw bɛ yen nɔ a fɔli yɛrɛ ye haramu ye quoi an m'a faamuya an tɛ se ka non ce n'est pas la peine quoi an tɛ se k'o fɔ an da la an bɛ se k'o fɔ an da la mais hali bi a k'a bolo da a sɛ dusuni na quoi u ko ne ma ko ne ye samarankɔnɔ ŋɔni de ye mankan misɛnnin kɛlɛ misɛnnin nafa t'a la ni mɔgɔ ma gɛrɛ ni ajala i t'a dɔn ko ne ye mɔgɔ min ye non mais minnu bɛ n dɔn olu b'a dɔn n ye mɔgɔ min ye u b'a dɔn bɛɛ taara k'a da ne kelen na Malika famille la jogo bɛɛ n'i mana wuli o bɛna an ye nin jouer a dɔn cogo min k'a fɔ ko faso a bɛ faso kɛlɛ de la quoi a b'o bila ɲɛfɛ voilà a bɛ to k'o de fɔ o fana ka fisa bon o de y'an ka soutien b'aw kan a bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bolo n'a bolo bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ayiwa ne y'a bila yan k'an bɛn. Allô, bureau FPR France, bonsoir tout le monde. Kadam ne sans fait le lynx là, Kajigine Matula, Kadam ne Matula, lynx là, Nyebe papa là, sans fait. Papa Malika, bonsoir. Tim, joli, ça va, tu vas bien, très rare. Tanti Alima Nyebi la kene kono suina, Ika fouli pili de babe anno. Mbe bela jelin fou, mogo be kene kamba, ou bela jelin fou, ou beka fouli pili de babe anno. Sangare kontain kono kuma t'a la o wala n bɛ ka vocalu lamɛn de ka jigin ne yɛrɛ dépasselen don ne yɛrɛ jatigɛlen don fɔlɔ ne jatigɛlen don ne ma dege nin ko ninnu na quoi ya ok donc aw k'an bɛɛ gros bisous vraiment je suis de cœur avec tout le monde sɛgɛn bɛ n kan na vraiment ne tilenna dugu kɔnɔ n sɛgɛnnen don quoi ok gros bisous à tout le monde ok
Salut, bureau FPR français, Abela Jele, Oniyankuma, Abeli. Oui, Jatige. Supprimé parce que ma do mo be mo ka vocal ta international ko la parce que comme ça ka na fi ke babe international de konala ate yoshi abe international de konala mo be vocal la boka dama abe international de konala donc pour le moment ne ko suma ko yene wodi effectivement yene l'a dit ko on a vidéo ko ma be ninka kono batara de yani ni nyamo de yani ko ngana ke surtout ko me do kele kono de donc mba attention di mbala diabète bala tout ça nere cœur du menela donc du coup ngoma manga ya fama wo ante kafri dinela ko ya fama ngante kafri dinela fushi ngame ka buru juguri frappela ka kras gone ame mo mo me mo ko du ka mo arnaque ko malka be bona be ka dossier avec gouvernement ka dossier la bo malka fitini fene be tento gouvernement ka fon la bo donc du coup ne cousin fene ne wole tukuni ko bo ale be la kuma sangare fe abe sangare ka ni muru de mane ka sangare wole anga kuma donc du coup moko ka koye muyo be moko ka vocal takatana international konala ora to nte ka kuma so al ni yere mena supprimer wala mena supprimer ko nyo vocal mun ci nya supprimer ka bokare kono kundo de bala parce que moko be moko ka vocal uta France page kono katana international kono be moko ka vocal uta ya katana ora to kuma be kuma lante se ka nyo fa ngena donc mbako ko nga bokele konala wala ya fa ngena mba ko parce que ale te se ka son aka foko ale kafri ya fam ne fama ke kafri fushi umfa seri de karashu ka misri konala mo me on te ka islama ya kele an ko dine de be ka anga faso fe donc ne bani ne ka ko de rajon ka isala ka ko me ki ka to ngato kele kono akon voilà ni filɛ nin kɛlen ka mɔgɔ bila ka kuma ne fɛ o ni hɛrɛ de farala quoi wulumusoni bo bi diɲɛ nege bɔ denni na quoi ko mun de la k'o kumana ne fɛ an b'a faamu wa ko bon ne y'o ka publication na supprimer ko parce que ko deal dɔ de bɛ ne n'o cɛ quoi i m'a faamu ka nkalon ta ka da denni na ko dɔ de bɛ ne ni o cɛ k'a sɔrɔ jamais a hinɛ de ne minɛ n y'a ye ɲɛnafin de b'a la a furulen do tɔw cɛ de ma a kelen de bɛ yen nɔ a bɛ yɔrɔ min na africain tɛ yen donc nin de b'a ɲɛnajɛ et puis n y'a ye k'a fɔ fana hali bi ale ta tɛ kafiriya yɛrɛ ye a m'a faamuya de i y'a faamu a ma ko ni faamuya de an k'a lamɛn. vidéo fɔlɔ mun supprimer ko n ka vidéo supprimer ni kelen dɔrɔn de supprimer bɔgɔlan fini bɛ n kunkolo la yɔrɔ min na n y'o supprimer mais n cousin fɛnɛ bɔra ale fɛnɛ ye sangare wele k'ale ni sangare bɛ ɲɔgɔn dɔn a ye sangare wele ko sangare kan ka vocal supprimer donc du coup n tɛna don a détail tɔ la k'a ɲɛfɔ tuguni n ye vocal fɔlɔ mun bila n y'a supprimer parce que mɔgɔ bɛ mɔgɔ ka vocal ta u bɛ taa n'a ye mali ka famille kɔ u bɛ taa n'a ye international kɔnɔ la i y'a ye u bɛ mɔgɔ ka vocal ta ka taa n'a ye u bɛ faransi vocal ta ka taa n'a ye o de kɛra sababuya ye ni an ka ko caman dɔnna voilà o de kɛra sababuya ye donc du coup sangare ka nafigi bɛ o kɔnɔna de la voilà o de y'a to kuma bɛ kuma la n tɛ se ka kuma fɔ mais ne bɛ n ka kɛlɛ la dugumala jukɔrɔla la n bɛ dan o dugumala jukɔrɔla la voilà n'a a kɛra mun ye a banna parce que ne kɔni ye n ba convaincre n ka to yen n ka to kɛlɛ kɔnɔna la voilà n ko an bɛ mɔgɔ min nɔfɛ n ko kafiri tɛ n k'a tigɛra mɔgɔ ni fiɲɛ la di quoi a bɛ ka murujugu de frappé la mais bon a bɛ kɛ cogo di donc Matu i kana siran Matu i kana siran fosi bon voilà mais ne kɔni tɛna se k'a fɔ ko n bɛ don vidéo kɔnɔ tuguni ko ka nɛni ninnu ni fɛnw kɛ n tɛ se ka nɛni ninnu ni fɛnw kɛ parce que mama ye kangari da n ye komi a ko n ka bɔ kɛlɛ kɔnɔna la n sera k'a convaincre n ka sabali n ka to kɛlɛ kɔnɔna la anw tɛ o kɛlɛ sugu ninnu na k'a fɔ k'an bɛ ɲɔgɔn nɛni ko n ye bataradenya nɛni kɛ ka ɲɛmɔgɔdenya nɛni ninnu kɛ ko n kana o kɛ réseaux sociaux sanfɛ i y'a ye ko en tant que mɔgɔbaden ko n kana olu suguyaw kɛ quoi ko n ka kɛ ala kama bon voilà donc du coup n kɔni y'a to a ta la n ye vidéo fɔlɔ nin supprimer donc n cousin fɛnɛ ko k'a bɛ kuma sanga de fɛ a k'an ka vidéo supprimer donc du coup voilà parce que mɔgɔw ka baara de y'o ye i bɛ vocal kelen kɛ dɔrɔn u b'a ta k'a enregistrer k'a bila international sanfɛ ou bɛ bɔ k'a fɔ ko ne ka vidéo ye kɔrɔmatigɛli vidéo ninnu ye donc moi personnellement ça me décourage que an yɛrɛ jeunesse damaw an bɛ bila ɲɔgɔn na ça me décourage o de bɛ ne décourager n kɔni ye n ba convaincre a k'a to kɛlɛ kɔnɔ mais ni a taara ɲɛfɛ vraiment n'a kɛra ko sugu dɔ ye ne yɛrɛ moi personnellement ne bɛ bɔ kɛlɛ kɔnɔna la n tɛ aw nɛgɛn dɛ n bɛ bɔ kɛlɛ kɔnɔna la parce que ne b'a kɔnɔ k'an jeunesse maliyɛnw an bɛna ka na an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mais n'a fɔra ko an yɛrɛ damaw bɛ taa an sigi
Facebook ka ɲɔgɔn burujafo karisa y'a kɛ tanto alors qu'an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ ka Mali avancer. Moi personnellement ça m'intéresse pas la lutte ou la jeunesse malienne an yɛrɛ damaw bɛ bila ɲɔgɔn na alors qu'an yɛrɛ ka kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka faso bɔ nɔgɔ la. Moi personnellement n'a tɛmɛna nin kan dɔrɔn ne kɔni bolo ɲɛ n b'a convaincre a k'a to n ka to kɛlɛ kɔnɔna la je suis avec vous fo fini ka fɔ nɛrɛ bɔ fo uba mais le problème est que n'a tora nin na k'an yɛrɛ b'an sigi vidéo la ka ɲɔgɔn burujafo jeunesse malienne ka ɲɔgɔn burujafo fo mɔgɔ wɛrɛw yɛrɛ de bɛ ne wele mɔgɔ min bɛ dugu wɛrɛw la guinéen dɔw bɛ yen olu bɛ ne ka page kɔnɔna la mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ kan bɛɛ mɛn guinéen dɔw bɛ yen u bɛ jula kan mɛn burkinabɛw bɛ yen ten ne ka ami caman bɛ yen quoi. Ay on est hera de farala o ka kuma ne fɛ mais effectivement n'a tɛmɛna nin kan ko an yɛrɛ damaw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kɔrɔma tigɛ i y'a faamu o don na ne bɔra ne ko Mariam ma n ko Mariam n ko vraiment n ko ma yɛrɛ ka dɔgɔ ma yɛrɛ n ko vraiment n ko Sangare y'i frappé n k'a ma diya ne y'a fɔ international kɔnɔ ma yɛrɛ bɔra a ko a tun bɛ ne ka vidéo la ko ne tun bɛ ka kɔrɔmatigɛli kɛ vidéo la non ko ne ta tɛ kɔrɔmatigɛli ko ne bɛ fɛ an bɛɛ de ka bɛn a kɛra CDR o a kɛra Mali ka famille an bɛɛ de ka bɛn parce que kɛlɛ man di ne ye faso jɔlaw ya donc ko yanni ne ka jɔrɔ Mariam ta la ko ne tɛ jɔrɔ n yɛrɛ ta la a y'a fɔ international kɔnɔ o b'a sɔrɔ an bɛɛ dɔgɔninw bɛ yen mais ne tun ye n yɛrɛ bila n m'a fɛ a don n y'a kɛ ni sagesse ye k'a kɛ ni mɔgɔkɔrɔbaya ye parce que ni tɛmɛna san 40 kɔ kan kaban i bɛ se san 50 ma bi donc du coup i bɛ ko dɔw to quoi parce que sinon kɛlɛ ka di ne ye mais kɛlɛ man ɲi surtout mɔgɔ kura dɔw donna international ninnu kɔnɔna la denmisɛnninw don u b'an bɛɛ bonya donc maa yɛrɛ sɔrɔla ka dɔnkili da ko ka ɲɔgɔnma ye sanko ye ko n'i y'a dɔ b'a ko a bɛ san bɛɛ ma kelen kelen a y'o dɔnkili da quoi donc a bɛ san bɛɛ ma kelen kelen parce que ne ka ko kuma ne kuma deli ka muso nin frapper donc ne ma mɔgɔ frapper o ni hɛrɛ yɛrɛ de a yɛrɛ de t'a fɛ k'o tigi y'a ɲɛ la ou bien ne ne mɔgɔ min frapper k'o ka vidéo supprimer non a t'a fɛ k'o tigi y'a ɲɛ la n'a ko maa yɛrɛ nin de maa yɛrɛ nin y'a tɔgɔ dɔ de ye quoi dununba maa yɛrɛ ya n'u ko maa dɔrɔn o kan bɛ nin de ma on va continuer. Tu vois, ne y'a jaabi mais après an y'a kɛ ne y'a kɛ ni moi j'ai minimisé cɛnin dɔ bɔra ko ko kuma k'aw bɛ sɛbɛ de la maa yɛrɛ y'a sɛbɛ ko non ko on s'amuse yaya ko on s'amuse yaya alors que moi personnellement ne tɛ kulonkɛ la ne nana kɛlɛ de kama ka na essayer ka Mali bɔ nɔgɔ la o de ye kɛlɛ ye o de y'a to ne y'a fɔ ko ni kɛlɛ bɛ mɔgɔ minnu kɔnɔ an ka taa nord la quoi mais ne kɔni ba bɛ ka pression kɛ ne kan ko ne ka bɔ famille kɔnɔna la ne kɔni ye n ba convaincu mais n'a tɛmɛna nin kan k'an yɛrɛ damaw tɛ bɛn k'an jeunesse malienne yɛrɛ tɛ bɛn n'a tɛmɛna nin kan vraiment moi personnellement ne bɛ décourager ne bɛ bɔ kɛlɛ kɔnɔna la n t'aw nɛgɛnɛ moi personnellement ne bɛ bɔ kɛlɛ kɔnɔna la mais an tora an dusukun kan halisa an ka laɲini ka sabati dɔrɔn a banna. Bonsoir à vous tous, les membres du bureau. On va faire le bel adjélé, bureau qu'on m'a bel adjélé, maman be bureau qu'on maman be na ko fenga folo ba bel adjélé. Voilà, on fana banangata suivant là. Vocal beka bo. Ouais. Donc je vous préviens. International ta bo chiko na bureau qu'on vocal fena beka bo de. Ay ta page de ko Daniela. Abo paginga. Nanga bureau qu'on vocal yere de beka bo. C'est pas normal hein. Bah, c'est pas normal. Allô, bonjour. Parce que c'était la première fois, comme nous avons condamné le bureau, vocal kabo, ne borana, c'était la première fois que le bureau m'a dit kabo, mais ne borana. FPR France, bonjour tout le monde. Kadam ne le lynx la kajigene matula, kadam ne matula ka le lynx la. Ne fleka Mamadou Sangare ka vocal do de la main sans ne kuma kan bala réunion ko kuma. Ne mani kuma ni foro shini bureau kono na te. O se ka labo chugodi. Ne mani kuma ni foro shi, yoro si mogo si ben kalimina o ye Allah ne mani kuma ni foro shini bureau kono na te. Ne ma do sera ka soro Mamadou Sangare bolo chugo mina je sais pas. Kuma kan tara soro Mamadou Sangare bolo chugo mina. Donc ni mogo do se ka boka en jabi quoi, ça me fera plaisir. Parce que là trop c'est trop. Allô madame Tachia, ça va somogo do c'est ne reflète ko de fo sans hal ne ta do re ko ebora. Ne yin kuma ka me sans Mamadou Sangare ka page kan. Réunion ko kuma ne duma ni foro sini bureau kono nate. Ne mani kuma ni foro sini bureau kono nate. Jati ne mani foroshi ni ne dabalia bande ni ne dabalia
Oui, on m'a bureau qu'on a mon père, il a madame la présidente là, qu'on a c'est vraiment. Akatema links fait un folie par Bella, il a hawa tessa Mamadou Manel, Papa Malika, Matou Jawara, et Maere, un folie par Bé. Un folie par Bé, je vois Mali Sonike, voilà là, un folie par Bella, il est mon obéi, il n'a ni moitié. Je sais pas, à quoi bureau qu'on a pour moi, moi je sais plus où je suis, mais bon, je ne comprends plus rien, moi. Je sais pas, je ne sais pas. Ne me donne comment, je sais pas, je sais plus rien. Franchement, ça, c'est bureau qu'on a, comment on regarde ça, ça me dépasse. Franchement, ça me dépasse. Bureau qu'on a quand même, on n'est pas nombreux, hein. On n'est pas nombreux. Il n'y a que 20 et quelques personnes, c'est tout. Il n'y a que 20 et quelques personnes au bureau qu'on a. Voilà. Donc, le bureau qu'on a, il y a un problème. Il y a un problème, ça c'est clair et net. Allô, Force de frappe, bonjour, ça va, tu vas bien? Voilà, les flics à Mamadou Sangaré de la maison sans. Donc, franchement, comptez bureau là, quoi. Ni bureau qu'on a comment bosser que comptez bureau là. Ne be se kan kalenga jela tigela. Ben kalem bokolo wolon lala. Ne mani kuma information ni bureau qu'on a té. O vocal bi se ka labo chukodi. O vocal bi se ka labo chukodi. Attends, o kuma anga ta réunion que siti baka ka sado yi. Ou be ame minu fo bureau qu'on a anga ta fore siti belebele kan c'est mieux. C'est mieux. Parce que ne mangani kuma information ni bureau ta don sogoma ne willa tron yen ne kan tiki ka bolika. Wa so ne ta do hala fara ko réunion bi ke kamara bara. Ni mo vocalu la me ni vocalu la me ka da son kuma ni bango maka yoro de la. O vocal bi se ka labo chukodi. Moi, nduru cha vocal bi se ka labo chukodi. Non, trop c'est trop franchement. Ni mo wote kuma adama den do be mo bla kuma kono quoi. Franchement. Bonjour à tous les membres du bureau. On a fait le balai de les moments au bureau kono, moments bena ko fenga fait le balai de les kadam na savé ka tifoduma. Maneka ou dans la on go. Oui, mo kan kan qui était maire il est pas une voix. Il faut que Daniela avec Facebook de ça fait ou avec Moussa fait pour que moi ka vérifier. Ni tu connais atiki kana reste que atiki be adhari me amantike datiki ka. Voilà. On est janfa tisi ka je. On est asidi se ka je. On est mo janfa la se ka je. Abe burusaru. Na confirmer la kapa kuma kon kala bureau ko na ngoni. Bureau tisi ka tota. C'est pas possible. C'est pas possible. Nga fulu bo bala jele comme mabe na tapa ko nga fulu bo bala jele au dans ko nuko nga fulu be bro ko no mo bala jele tu sais nous ça va pas nous paniquer attirer que arrêter ça quoi pourquoi il avait transféré les locaux parce que tu vois qu'on file là attirer au fond parce que fonere manganke ngo afura ko vocal ko na transférer mo pour nga banga vocal transférer attirer au kale taro ka kera chukuma kuma ko ngera nga sur français kono donc s'il te plaît, on ne sait pas français, tu montes jusqu'à mardi là. Nere manganika watingo pour qu'on ait un avocat transféré. Tu vois qu'on s'est trompé. Mais en réfléchissant maintenant là, pourquoi? Pour te tromper déjà, il faut essayer de transférer. Allez, quand on a transféré, pour aller à transférer, il faut que tu aies là. Marocco fait les retours si tu connais. FPR France, si tu dois mais moi je connais pas, je suis pas dedans. Et Babi Kongo qui t'a appelé, il n'a dit. D'accord, quand les tromper là, mais lui il voulait les mettre où? La question elle est là, il voulait les mettre où? Ne connais pas PC qu'on y a là au coin est gratis sur madame Nanguma, il y a fait un obstacle à tout le monde. Babi n'y inclut pas n'existe à comment il y a fait un venir comme on pourra à Kokalama. Donc on la met là où la met, comme on faut qu'elle la met. Mais bon, pas de panique, on a essayé à faire quoi. Allô, on est encore vocal dans la main, encore vocal in pour bureau qu'on a dit, je sais pas, ni quel est la main. Parce que ni Daniel a camina, mais ni. Voilà, ni plan mingula, ni d'autres bureau qu'on ka d'autres site de France qu'on ka d'autres international qu'on ka d'autres Amérique groupe qu'on sans ka abe flika digi, donc on est carré ça. Imagine musoko ko vraiment. Ali madala na bura bureau de kono parce que ne do ta fambe ka benya ga mindron ka sega ula tunu ten quoi au ko au ka che ko be bega téléphone kono ko bega ordinateur kono mais aka jo kama kana donner ka téléphone kono mais ka ordinateur kono akula bo quoi 13 personnes nga c'est avec afo o kuma makea o kuma kara français mais bon non au ka bura bureau de kono je sais pas là c'est grave quand même
Matu ko bedi e ko c'est sûr que kuma kan bora ne me kuma kan yɛrɛ mɛ o abora ko bora bureau de kɔnɔ yan ni kuma kɔni bora bureau kɔnɔ yan kɔni o kɔni ça c'est très très grave ça c'est très très grave parce que amunu be yan je pense qu'on avait tous confiance à fɔ ko confiance mɔgɔw dɔrɔn de be yan o confiance donc ni yan ta bora kɔni tiɲɛ yɛrɛ la o tɛmɛna ne yɛrɛ ka dɔnko kan mana ne ka dɔnko kan confiance bana ne kɔni fɛ kɔni ɲɔgɔn biscuit ninnu fana ni an k'olu bila peut-être n'i bɛ fɛn dɔn min ko la i b'a fɔ ne ye min ko fɔ tan a tigi ka signaler groupe in kan yan ou bien a tigi ka taa signaler dɔnkoya ka privé la mais le mieux est que même n'i dutelen bɛ mɔgɔ min na i k'a fɔ yan nɔ oui i k'a fɔ yan parce que ne yɛrɛ kɔni kelen ko ka bon de o ye biscuit ye moi je préfère ni min dutelen don mɔgɔ min na dɔrɔn a tigi k'a fɔ ne kɔni ye min ta ye a kɛra cogo min n y'a fɔ o cogo la ten tɔ nkalon ye haramu ye a kɛra nin cogo la n'a tigi tɛ fana n'a tigi ka yafa ma mais il faut signaler ni mɔgɔ min kɔni dutelen don fɛn min na kɔni a tigi k'a signaler moi je pense que o de y'a solution ye parce que an ka ca yan il faut pas que an ka taa ɲɔgɔn sɔgɔbi cogo dɔ la c'est pas bon ni min dutelen don min na ne kɔni ni yan nɔ don kɔni ni bureau kɔnɔna in don kɔni walayi c'est grave c'est très très grave mais bon an kɔni tɛna an ka kuma fana dabila mais a ko mais bon an ka lamɛnni kɛ sa an ka lamɛnni kɛ. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Faut qu'on passe à l'île ça. En fait, on pourra donc appel de 600 concernant les vocaux et tout. Bon, je pense que c'est pas aussi grave parce que ni mettez petit qu'on a vocaux ni koba dori. C'est trop facile. On y regarde barado. Ni groupe qu'on a comme infiltré groupe qu'on a là. Bibina o te koje ko min be sangala bilin ko anga vocalu bora ka foko ambe ka baramin ke ni jemogo ya me ambe ka baramin ke fo itola fo nyon ko be Europe ambe se ka fo nyon ko ro dola ambe ben ko la ro dola groupe sigiro de kama donc moi si kana paniquer ka foko aki vocalu jouer ay fait jouer ante no stade kanga banko fo ite fo groupe no na ka tsela fo Facebook sans fait ati wallahi ne koni mɔgɔ min kariera ka bɔ ka ɲɛda yira o ka tafɔ ka tila ka bɔ ka jɔ fadenw ɲɛna ka tafɔ i b'a dɔn n'i taara ko o ka vocal kɔni jouer Facebook a bɛ komi i bɛ ka fu de kɛ siyɔrɔ ɲini fɔlɔ siyɔrɔ ɲini divisogo ni jaabi k'i kɔnɔ fa jɛnɛ sogo do ka divisogo la ka tila k'a fɔ k'i b'o kɛlɛ e m'a dɔn e kɛra fitiri wale fitiri fatara foyer kɔnɔ basani tɔw bɛ si dilan ka foyer kɔnɔ dɛ n ko mais ale bɛ si dɛbɛn ne ka foyer kɔnɔ quoi mun de bɛ ko ne t'o fɔ Facebook kan. Donc, Machi kana paniqué, Machi kana na essayer k'a fɔ ko fin. Ok, o dosi bana. Ko Machi kana paniqué, galontigala la, elle bɛ tila ka paniqué, a bɛna. Ale b'a yɛrɛ kɛ cɛ de ye quoi. Mun de bɛ ko ne t'o fɔ Facebook kan. Donc, Machi kana paniqué, Machi kana na essayer k'a fɔ ko fin. A ye muso ye je sais, certes, a ma nɔgɔn. Mais ka bɔ ni groupe vocal ye ka taa jouer, je pense que an immunisera o ko la ka ban, an kɔkɔra o ma quoi. Kuma foyi tɛ fɔ yan min tɛ se ka fɔ internet kan, d'accord? Voilà. Kuma foyi tɛ se ka fɔ yan, an tɛ se ka min fɔ internet kan. En plus, an bɛ baara kuma de fɔ yan. An bɛ baara kuma de fɔ yan. O de to an ko k'an tɛ yan kɛ baro kɛ yɔrɔ ye. Parce que vous voyez, il y a une association bɛ taga ɲɛ cogo min na, o kumaw de ye yan. Mais bamananw ko ten ko maa jugu n'i y'a dɔn k'i jugu ani nin k'o ka di i méfier quoi. Ne jugu maa min bɛ k'a essayer k'a bɛ bali ka famille détruire o teri walima o terimuso o t'anw nin ye dɛ. O de y'a to an kana bɛɛ cɛ ka fili groupe kɔnɔ ten, an kana bɛɛ cɛ ka fili groupe ninnu kɔnɔ ten, d'accord? Voilà. Bureau ye bureau ya kɛ yan ka fɛn bɛɛ kɛ a vocal ma deli ka bɔ. Si différence ya kɛ yan ka fɛn bɛɛ kɛ a vocal tun tɛ labɔ, kuma yɛrɛ tun tɛ k'a kan yɛrɛ. Donc o bɛ maa sɔn hakili la quoi. Mais ne teri o mana taa ka kɛ ne jugu teri ye ne b'o automatiquement ne b'o kɛ n jugu ye quoi. Ne tɛ kuma janya yɛrɛ. Ɲɛ vocal mun ci n y'a supprimer ka bɔ kɛrɛ kɔnɔ kun dɔ de b'a la parce que mɔgɔ bɛ mɔgɔ ka vocal ta. Maliyɛnw an bɛna ka na an tɛgɛ di ɲɔgɔn. Mais cette fois-ci, vraiment, c'est pas dans mon truc pour le moment, quoi. Voilà, au décondo. Vraiment, on va bon. Avec un chouette, comme il y a il publiquement. Il y a
bon voilà ay kuma mi fo bureau kono amena voilà mais ne ko tna ska fo ko me do video kono ko ko ne nin non chonke ntsika nin non chonke parce que mama yi kan ardani kuma ko ko ngabo kele kono la sira ka ko be nga ka sabali ngato kele kono la anche o kele school nuna ka fo ka me nyogo ni ko ye batara de yanen ka nyamo de yanen nke ko ngano ke de susu safe ya ko en tant que mo badin ko ngano wulu su ya o ke quoi ko ngaka ala kama bon voilà donc du coup ngoni ya atu atala ni video folo ni supprimer donc iko ko e bago ke ka bo kele kono ko isu e cousin tara kata sangare wele tout ça là donc sincèrement c'est des choses à ne pas faire nene kuma e cousin bla kata sangare wele e kunta nye fo donc nyana folo be ka fo e malika nyana ka fo ah mena cousin bla kata sangare wele moko beta sangare wele adugolente ko mi yere afu ibora ka fo publiquement ya me ko nene mon ke ko ka video effacer awa desa fo ko malika famille ko bravo a malika awa te sai ka malika famille remercier parce que on ne sidi ngona cheko kuma ti amuso ko kuma ti amana kantia i akli bala domina ni jabel de la ka direct ka wati sa kuma fo ire ka vika ni mo ni ça dire quoi na fora ko o vocal beta ka bi ko laje ça dire quoi malo ko ne dogoni donc fatal fitini ko be di ça va wala ñi ka message la mais c'est ça non fitini ne iga kuma ye tiɲɛ mɛnɛ iga kuma ye tiɲɛ ye an degina la ten tout ça mais k'a fɔ ko vocaliw bɔra ne yɛrɛ kɔni o tɛ ka ne kɔni tɔɔrɔ n hakili la o tɛ ka mɔgɔ caman tɔɔrɔ min bɛ k'an tɔɔrɔ de du fait que an yɛrɛ damaw bɛ yan on pense qu'on a confiance en nous-mêmes an hakili la n ko danamɔgɔw dɔrɔn de bɛ yan layidu mɔgɔw dɔrɔn de bɛ yan nɔ c'est des gens mais don o don an bɛ k'a fɔ n ko on est en famille ça veut dire que an ye fa kelen an ye ba kelen an dalen bɛ ɲɔgɔn na an tɛ ɲɔgɔn janfa trahison yɔrɔ in dɛ du fait que i ni mɔgɔ min ɲɔgɔn kan o tigi bɛ se k'i janfa ka bɔ n'i kumakan ye sinon vocal min bɔra on s'en fout mais mɔgɔ min sera k'a bɔ dɛ o de bɛ digi mɔgɔ la parce que n'o tigi sera ka nin bɔ a tigi bɛ se ka an janfa ko wɛrɛ la min tɛ nin ye ala k'an kisi. nan figide o dun b'a la ko e yɛrɛ de fana y'a labɔ dɛ u b'o de fana fɔ i t'i yɛrɛ lajɛya o ko la. an ka secret la fɛn dɔn ou bien i bɛ vocal bila ka mɔgɔ kɛ bɛ nin yɔrɔ in na a tigi bɛ se k'o di u ka t'i kunbɛ ka kojugu k'i la ah moi je pense à tout ça je pense à tout ça je me dis fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ hein. Fitini. Si on est avec des gens à qui on ne peut pas faire confiance, c'est même pas la peine. Confiance, il y aura une déco d'autre. Au début, toro. Allô, bureau FR Prince, bonjour tout le monde. Mega Fougalou la mega ching, donc ni voulait ton flèche sans. Excusez-moi, mega Fougalou la mega ching, donc ni chamanta la mais pratiquement n'y a pas la mais. Fougada madame la présidente là, je crois après. Ma boutuma donc non fogada madame la présidente là donc a folie privé ba bele lensi ka jigi funera matula ka ele matula ka damene matula ka ele le lens là ba upela jelen fo donc be ka vocalu là mais pour la réunion vraiment cette fois-ci je suis pas encore prête à kembara quoi c'est pour ça donc depuis hier je réfléchis mais ambe chien wɛrɛ kɔnɔna la sɔnna ma. aw ko aw ta ye association ye o hali ka taa yɔrɔ dɔ lu ka ka réunion kɛ aw tɛ se k'o kɛ f'a bɛ t'o kɛ mɔgɔ de ka salon kɔnɔ et puis guti ka salon kɔnɔ u bɛ taa don i kan ka bɔ nin ye don n'a nataw la an bɛ n'o ka vocal de jouer ko pour que i ka kɛ bureau kɔnɔ ko fɔ i kana n'i ka attestation de domicile fɛn dɔ don c'est comme i ka attestation de domicile k'i kana n'o papier ani ka carte d'identité photo k'o ta k'o di olu ma sisan olu ka sɔrɔ ka taa manamana ko kɛ o la sisan arnaqueur Matu i jɔ don dɛ kana taa k'i fɛ yen dɛ. On est en famille, vraiment je sais, mais cette fois-ci, avec chien, il n'y a aucun problème. D'accord? Donc, on met beaucoup de fois, il y en a quoi. Ni mon réparable, ça me fera plaisir. Mais cette fois-ci, vraiment, c'est pas dans mon truc pour le moment, quoi. Voilà, Odikundo. Vraiment, toi. Merci beaucoup. Gros bisous à tout le monde. Bonne journée. Merci.
foli b'aw bɛɛ ma i taara n ka kuma la sisan ne ma fɛn ɲɛna n ko ma n ko biro ne kɛ k'a fɔ n ko ne tɛ denmisɛnnin ye n ko ne ye 40 et quelque de i hakili b'a la voilà o dugusɛjɛ de Sangare y'a fɔ ko ah bon ko Aja Dramé mademoiselle 50 ans ne ma fɛn ɲɛna n ko kuma bɔra biro kɔnɔ e ko non ko biro garantilen don a ma ban n ka kuma ma kɛ tiɲɛ sisan i hakili jagabɔ ne y'a f'i ɲɛna o ne y'a f'i ɲɛna wallahi kabini Sangare y'a fɔ dɔrɔn ne ye n ka biro lamɛn dɔrɔn ne ko n ko kuma bɔra biro kɔnɔ a bɛna bɔ n'o ye a bɛna bɔ n'o ye mais n'a bɔra ne ta ye don o don ko ne ko mademoiselle ne ko ne bɛ ka taa ni 40 o tɛ fosi kɛ ne na koyi ne bɛ ala deli si ne kɛ n'a dabɔ ɲuman de la ani cɛ ne t'o dogo mɔgɔ si la hali ne t'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na faso jɔlaw ni ye faso jɔlaw de ye dɛ ne bɛ n taa fukali bila tigɛ kun t'a dɔn ni ye mun mɔgɔ lankolon ye de ni mɔgɔ min bɛ k'a cɛ n'i tɛ groupe yɛrɛ la taa i kana mɔgɔw lanɔgɔ mɔgɔw ka fukali bɔ kun non halala deban can sa walayi voilà n ka kuma yɛrɛ bɛ min nɔfɛ n bɛ nali duti bɛ cɛ o cɛ kunna muso kunna fana k'a fɔ ko oui n fa ko tan ba ko tan n mɔmuso ko tan Sangare y'a don ta Sangare y'a bɔ tan nous ne voulons plus de ces gens d'accord parce que mɔgɔ tɛ se ka saya jɔrɔ ka tila ka toli jɔrɔ a tɛ se ka kɛ le bureau était là a ka ca si différence tun bɛ yan international tun bɛ yan futi tun tɛ ka k'a si kɔnɔna la on était bien là est-ce que vous voyez mais arabu b'a fɔ cogo di ko bayina n b'a la walima n t'a la donc il faut ka remaniement kɛ k'a fɔ ko Sangare ko don tɛ dɛ maa tɛ se ka saya jɔrɔ ka tila ka toli jɔrɔ i tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko n bɛ Malika famille la maa minnu bɛ ka Malika kɛlɛ e n'olu ka di ko a tɛ bɛn ne ma depuis tuma jan n bɛ ka kuma fɔ je suis vraiment très strict à ce niveau ne b'a fɔ wa ne bɛ se ka kan piyan maa min bɛ ka an détruire an b'a dɔn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn aw bɛɛ b'a dɔn d'accord wa maa minnu bɛ ka se k'an détruire fana a b'u dɔn donc désormais bɛɛ lajɛlen ka responsabilité ta yan nɔ soit tu es avec Malika on continue notre lutte o tɛna foyi bɔ an ka vidéo kɛ la soit tu n'es pas avec Malika i bɛ taa si différence kɔnɔ i bɛ bɔ bureau kɔnɔna la donc ne de y'a ɲini fɛ mɔgɔ tɛ manifester bureau in kɔnɔna la ka caya a bɛ bɔ a ka tila ka mun kɛ tuguni bureau a ka remanier ni n ko ka remanier c'est-à-dire mɔgɔ fɔlɔ minnu tun bɛ bureau kɔnɔ n'u tun bɛ baara kɛ a ye bureau wɛrɛ sigi olu ka baara ko kɔnɔna la joli tɛ kɛnɛ nɛn kan dɛ joli tɛ kɛnɛ bureau ye baarakɛyɔrɔ de an y'olu fɔ association baarakɛyɔrɔ ko ninnu o tan t'an bolo d'accord a y'a lajɛ a ye mɔgɔ fɛn rajouter bureau la kɔsanani na a k'a bɛɛ bɔ a k'a bɛɛ labɔ a k'u bila si différence kɔnɔna la association bureau ye baarakɛyɔrɔ de réunion de bɛ kɛ yan ka fɛnw décider réunion bɛ kɛ fan minnu fɛ ala ka réunion kɛ telegram kan kɔni non ninnu fakura koyi baaraw kɛ baara minnu bɛ sen an bɛna kuma kɛ mais a ye mɔgɔ an tun bɛ yan an ma sa o voilà an kana fɔ k'an bɛ nin kɛ hali polémique ko kuma ye a ye bureau remanier bureau tun bɛ tɔgɔ kɔrɔ min na a ye bureau to ten maa mana na bi sini ka ajouter bureau kan a dora ta a bɔra ta ne de ko ten fitinin yɛrɛ a ye bureau a ye segin a bɛɛ lajɛlen kan Sangare ka nin tan manamana ko ninnu nin tan t'an bolo voilà an sigilen bɛ a ko dɔ de kan ka réunion organiser an ka taa réunion na a banna a ye remaniement don bureau kɔnɔna la maa o maa ni a tɛ activité suit ka ɲa maa o maa n'a tɛ i ɲin don bureau ko la maa o maa ni a yɛrɛ tɛ a yɛrɛ dɔn Malika ye an tɛ mɔgɔ gɛn dɛ mais an ka bureau kɔni o ye baarakɛyɔrɔ de an ka bureau ye baarakɛyɔrɔ de wa an ka bureau c'est consacré seulement aux personnes qui se reconnaissent en Malika je dis bien olu baara wɛrɛ foyi tɛ maa minnu na n'u kɛlen i n'a fɔ exemple maa yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn maa ye Malika de hali ni i taara i yɛrɛ fara ka na bɛɛ b'a dɔn maa ye Malika yɛrɛ de donc an b'o ɲɔgɔnnaw de fɔ voilà on n'est pas là pour plaisanter hein ka fɔ n bɛ nin na fɛ an bɛɛ de kelen ye c'est fini ça an tɛ kelen ye an ko bamanankan fɔ an ka taa ka bɔ yan k'u tɛ kelen ye dɛ ko parce que warasa yɛrɛ de y'o fɔ i ye
tiɲɛ fɔ n ye ka vocal lamɛn n ye Fatini ka vocal lamɛn ko ne bɛ siran Ah, vous connaissez ces animaux. Ah, les animaux. Ah non, gala ka jɛnu ye ah non y'o de fɔ hali ni tɛ groupe kɔnɔ ni bɛ se ka mun kɛ kɛrɛfɛ n b'a kɛ mais a tɛ fosi de kɛ ne na fosi ko bɛ siran mɔgɔ ɲɛ ka k'i ɲɛ da ala kan tiɲɛ farala ala kan i bɛ se ka taa i ni ala bɛna k'i to la cogo di ah non je vais en Facebook ouais voilà donc ne tɛna kuma jɛngɛ parce que ne ɲɛ tɛ mɔgɔ yɛrɛ la sangare ka ne ta yɛrɛ ka ne déshabiller kɛnɛ yɛrɛ kan aya yɛrɛ damintanden dama dama fara ɲɔgɔn ko fasojɔ Mariam Touré e bɛ se k'i comparer ninnu na cogo di i ba ko k'i sen bɔ a la i ba b'i ka hɛrɛ de fɛ nin filɛ nin ye k'ale n'ale julankolon taara ka n'a bila k'a tɛ foyi k'ale la i ni tɛ mɔgɔ kelen ye i ni tɛ kelen ye dɛ Mariam Touré de ko do kɔni parce que ne ɲɛ tɛ mɔgɔ yɛrɛ la ha diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ko ne bɛ se k'a fɔ ko ne bɛ siran ko ne tɛ se ka ne ye mun fɔ i kɔfɛ ko ne tɛ se k'a f'i ɲɛna a mɔgɔ tɛ yen n b'a fɔ piya wa Sangare ka ne ka vocal dɛ hali ne ka vocal mɛn Sangare bolo ni ba ca tɛ fosi kɛ nka fosi o tɛ ne bɔ hɔrɔndenya la dɛ n ye hɔrɔnden n ye halaladen a tɛ n bɔ a la mais n ka foyi de t'a la wa a tɛ n bɔ groupe kɔnɔ a tɛ n bɔ Mali ka famille na fana ah non parce que a balo de fana b'a la quoi ale de bɛ fini feere ale balo de b'a la donc an b'o faamuya quoi a tɛ n bɔ Mali ka famille na ah non y'o de fɔ hali ni tɛ groupe kɔnɔ ni bɛ se ka mun kɛ kɛrɛfɛ n b'a kɛ mais a tɛ fosi de kɛ ne na fosi ko bɛ siran mɔgɔ ɲɛ ka k'i ɲɛ da ala kan ka fɔ n bɛ nin n'a fɛ an bɛɛ de kelen ye c'est fini ça an tɛ kelen ye an ko bamanankan fɔ an ka ta ka bɔ yan voilà avec ka kangare da mɔgɔ minnu bɛ sidɛri ka di Fitini i ye tiɲɛ fɔ n ye ka vocal lamɛn n ye Fatini ka vocal lamɛn tiɲɛ de don Fatini ye tiɲɛ de fɔ ni bisiki bɛ k'u la an ka a fɔ ɲɔgɔn ye ka minɛ sisan ne kɔni ne bɛ n ta fɔ bɛɛ ka minɛ sisan dɛ kana dan ne ka vocal yɛrɛ ma dɛ Sangare ka ne ta yɛrɛ ka ne déshabiller kɛnɛ yɛrɛ kan a tɛ fosi kɛ ne na parce que ne ɲɛ tɛ mɔgɔ yɛrɛ la ha diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ko ne bɛ se k'a fɔ ko ne bɛ siran ko ne tɛ se ka ne ye mun fɔ i kɔfɛ ko ne tɛ se k'a f'i ɲɛna a mɔgɔ tɛ yen n b'a fɔ piya wa Sangare ka ne ka vocal dɛ hali ne ka vocal mɛn Sangare bolo ni ba ca tɛ fosi kɛ nka fosi o tɛ ne bɔ hɔrɔndenya la dɛ n ye hɔrɔnden n ye halaladen a tɛ n bɔ a la mais n ka foyi de t'a la wa a tɛ n bɔ groupe kɔnɔ a tɛ n bɔ Mali ka famille na fana ah non gala ka jɛnu ye a tɛ n bɔ Mali ka famille na ah non y'o de fɔ hali ni tɛ groupe kɔnɔ ni bɛ se ka mun kɛ kɛrɛfɛ n b'a kɛ mais a tɛ fosi de kɛ ne na fosi ko bɛ siran mɔgɔ ɲɛ ka k'i ɲɛ da ala kan tiɲɛ farala ala kan i bɛ se ka taa i ni ala bɛna k'i to la cogo di ah non je vais en Facebook ouais voilà donc ne tɛna kuma janya ne tɛna kuma caya ne bɛ segin a kan maa o maa ne t'i yɛrɛ dɔn Malika ye an tɛ association fila ko la bilen ne b'o fɔ que ça soit clair mais an tɛ teri bɛ o teri bɛ yen k'a fɔ k'o bɛ k'an kɛlɛ e n'o ka di an b'i kɛlɛ wa an b'i bɔ an ka groupe yɔrɔ ɲɛnamaw la ne de b'a fɔ bien voilà ne b'o fɔ ne ka kuma o de i b'a défendre i b'a ka vidéo partager i b'a ka idéologie fɔ Facebook kan i b'a ka idéologie partager voilà tu es la bienvenue mais k'i dogo k'a kɛ comme i ta la n fa y'a fɔ n ba y'a fɔ n mɔkɛ y'a fɔ n cɛ y'a fɔ n mɔmuso y'a fɔ il est temps qu'on arrête ça a bɛ ka mɔgɔ fila de critiquer tan place différence kɔnɔna la minnu déterminé don très bien olu ka to nin kɔnɔna la olu k'u ka baara kɛ an ka ta ka bɔ yan voilà hali n'aw jɛ si différence groupe international u ka vocal bɛɛ joint sans fout de ça on n'a pas de temps le bureau de ta usoro Fitini yo i ye tiɲɛ fɔ wallahi bila hali ne bɔra bureau kɔnɔ dɛ n dɔgɔnin wallahi ala a tɛ ne o ma mɔgɔ dɔ di Mali ka famille mɔgɔ donc an tɛ se k'o ye k'o to yen an tɛ se k'an ɲɛ tugu o kan mais an tɛ mɔgɔ jalaki an tɛ foyi kɛ mais a ko ɲɛ bɛ ɲini k'an tɛgɛ da kisɛ kan k'a tigi dɔn quoi voilà merci bien Yasinu ma kɛ Yasinu ka bureau kuma tun bɛ ka dɔ wɛrɛ
bɛɛ lajɛlen ka tiɲɛ fɔ voilà kuma yɛrɛ kolomayɔrɔ dɔ wɛrɛ bɛ mun nɔfɛ ka bɔ message tɛ ka bɔ tuguni ka groupe sigi kɛrɛfɛ jalaki an tɛ foyi foyi kɛ mais a ko ɲɛ bɛ ɲini k'an tɛgɛ da kisɛ kan k'a tigi dɔn quoi voilà merci bien Yasinu ma kɛ Yasinu ka bureau kuma tun bɛ ka bɔ ka taa di Dani ma u ye musow ka section min sigi u ka vidéo vocale tun bɛ bɔ ka taa di Dani ma vocale tun bɛ bɔ Yasinu tila ka Ala de minɛ ka tila ka groupe ci ka groupe sigi kɛrɛfɛ ka mɔgɔw dɔ labɔ a la mais fo sisan u ka message tɛ ka bɔ message tɛ ka bɔ tuguni u ye groupe ci u y'a ci ka dɔ wɛrɛ sigi kɛrɛfɛ ka billahi n kalilangolo b'a la a su a ka bon bolo ni fɛn bɛɛ an bɛ dala mankan kɛ an bɛ sɛgɛn an bɛ ɲɔgɔn to yen hali ni ma kuma ne fɛ diɲɛ lahara a tɛ fosi kɛ n na tɛ ne tɔɔrɔ olu tɛ mais le fait que vocal bɛ se ka transférer ka bɔ bureau kɔnɔ ka taga vraiment c'est hallucinant quoi donc an tɛ se k'o ye k'o to yen an bɛ se k'an ɲɛ tugu o kan mais an tɛ mɔgɔ jalaki an tɛ foyi foyi kɛ mais a ko ɲɛ bɛ ɲini k'an tɛgɛ da kisɛ kan k'a tigi dɔn quoi voilà merci bien hali bi a y'a ɲɛɲini Yasinu ma kɛ hali bi a y'a ɲɛɲini a bɛɛ lajɛlen ka tiɲɛ fɔ voilà kuma yɛrɛ kolomayɔrɔ dɔ wɛrɛ bɛ mun nɔfɛ ka bɔ message tɛ ka bɔ tuguni ka groupe sigi kɛrɛfɛ jalaki an tɛ foyi foyi kɛ mais a ko ɲɛ bɛ ɲini k'an tɛgɛ da kisɛ kan k'a tigi dɔn quoi voilà merci bien Yasinu ma kɛ Yasinu ka bureau kuma tun bɛ ka bɔ ka taa di Dani ma u ye musow ka section min sigi u ka vidéo vocale tun bɛ bɔ ka taa di Dani ma vocale tun bɛ bɔ Yasinu tila ka Ala de minɛ ka tila ka groupe ci ka groupe sigi kɛrɛfɛ ka mɔgɔw dɔ labɔ a la mais fo sisan u ka message tɛ ka bɔ message tɛ ka bɔ tuguni u ye groupe ci u y'a ci ka dɔ wɛrɛ sigi kɛrɛfɛ k'a yira k'a fɔ ko groupe cilen don ko u tɛna fɛn u sɔbilen tun bɛ mɔgɔ minnu na u y'olu bɔ a la mais u ka groupe u ka fɛn tɛ ka bɔ tuguni ka message tɛ ka bɔ voilà kuma yɛrɛ kolomayɔrɔ dɔ wɛrɛ bɛ mun nɔfɛ que l'on soit très 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 clair an ka bɛɛ lajɛlen ka tiɲɛ fɔ il faut pas que an ka na douter sira peur k'o sɛmɛ ɲɔgɔn dusukun kɔnɔ manamana ko kan quoi c'est pas bien ni fa ko i kana to Mali ka famille la kɔrɔmatigɛli bɔ Mali ka famille la i ka t'i sigi vidéo mana kɛ i ka vidéo lajɛ i ka n'a y'i diya yɛrɛ kana partager ka vidéo lamɛn dɔrɔn n ba ko n ka bɔ Mali ka famille la n kɔrɔkɛ ko n ka bɔ Mali ka famille la an tɛ gada siri cɛ si sen na bilen o banna ne de y'a fɔ dɛ n'an tɛ gada siri cɛ si sen na bilen k'a fɔ ko i tɛ taa o banna ni maa o maa bɛ yen k'a fɔ ko menace dɔ de b'i kan taa sɔnni k'a fɔ k'i bɛ siran ka t'i yɛrɛ di maa dɔw ma maa lankolon maa perewu maa min tɛ ko kunna vocal jouer o fana sera nin bɛɛ ma wa vocal kelen jouer internet kan k'i photo bila ala mɛ donc si tu ne te reconnais pas dans la famille alors k'i sigi kɛrɛfɛ n'i bɛ siran de i photo kana bɔ i vocal kana bɔ e o siranɲɛ kama e bɛ taa ka taa vocal dɔ transférer mɔgɔ dɔ ma walima maa dɔ bɛ ka an kɛlɛ e n'olu ye teri ye e b'an ka vocal ta ka don olu ma c'est-à-dire je n'hésiterai même pas n b'i frapper fo n b'i kolo ɲɔɲɔ nɔfɛ ni m'a kɛ walayi jɛnɛ tigɛ na bagabaga fu ni a trace yira don o don k'a fɔ ko maa dɔ de bɛ ka nin ko kɛ n b'a lebu Sangare ka lebu tɛ dɛ Sangare ka lebu tɛ ye sa billahi n kalilangolo b'a la a su a woloba su a filɛ a ba sara a woloba su k'a b'a kale o de la bon ni kuma nin ta yɛrɛ da a bɛna taa baga mɔgɔ dɔ ma ko de y'a fɔ ne ɲɛna k'ale ba sara a ko k'a b'a kale a woloba su la quoi dangaden foyi bɛ wallahi mais ni garde à la personne ni tɛgɛ dara ka preuve jɔnjɔn sɔrɔ k'a fɔ ko e de bɛ ka nin ko kɛ n kalela fɛn min na a ka bon ni ye ni mi buruja ni mi bugɔ billahi i bɛ tafe fili walima i bɛ kurusi fili billahi n kalela émotion tɛ sentiment tɛ soit on est avec la famille Malika on est avec personne soit i bɛ to famille kɔnɔ i ni maa si tɛ kɛ i bɛ famille de kɔnɔ i bɛ famille baara kɛ i bɛ to bureau kɔnɔ wa n'i y'a dɔn fana k'a fɔ ko n bɛ nin yɔrɔ de la n bɛ nin yɔrɔ de la n bɛ nin association la n bɛ nin la i tɛ FPR la c'est plus possible rasta ka kuma ye tiɲɛ de
maa tɛ se ka kɛ jɛkulu fila la a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na voilà a yɛrɛ de y'o fɔ ko maa tɛ se arasa de y'o fɔ k'an kalan o la maa tɛ se ka kɛ jɛkulu fila la il est temps que an ka to jɛkulu kelen na an k'u ka conviction suit an k'u ka détermination suit an ka o tagafan suit a banna sinon a tɔ a bɛ bloqué. Allo Malika family sawa obedi ko trate outlenadi yanga foli bebe kata sanfe fotuguma kata links le madame présente kana fo makolabana vraiment mbeka vocalu la me kelengelen vraiment akara baray de ni akara baray de vraiment akara baray sangare ko ni akara baray de akara bara yɛrɛ de ko wa ko ne tɔgɔ kura u bolo de ko senkɔrɔ ŋɔni k'a kɛra senkɔrɔ ŋɔni nin waati an ka mɛn k'aw bɛ mɔgɔ ka telefɔni kɔnɔ a bɛ mɔgɔ non an ka lamɛn a kɛra bara ye dɛ voilà an ka lamɛn. bon ne kɔni bɛ min fɔ mais kelen kelen vraiment a kɛra bara ye. nin kɛra bara ye dɛ nin kɛra bara ye dɛ madame présente kana fo makolabana vraiment n bɛ ka vocalu lamɛn kelen kelen vraiment a kɛra bara ye nin kɛra bara ye dɛ bon ne kɔni bɛ min fɔ nin kɔni ye senkɔrɔ ŋɔni de ye senkɔrɔ ŋɔni ani senkɔrɔ ŋɔni de bɛ ɲɔgɔn na ne kɔni bɛ min fɔ nin kɔni ye senkɔrɔ ŋɔni a ka jugu dɛ senkɔrɔ ŋɔni nin kɔni ye senkɔrɔ ŋɔni a ka jugu dɛ a ka jugu bon ne kɔni bɛ min fɔ nin kɔni ye senkɔrɔ ŋɔni de ye senkɔrɔ ŋɔni a ka jugu dɛ an t'a dɔn nin bɛ bɔ fan o fan a t'a dɔn bɛ ka sika kɛ bɛɛ la a bɛ ka mɔgɔw kun ci ɲɔgɔn na siga t'o la i ka laɲini fana ye nin de n ka laɲini y'o de fana hatɛ Malika famille muso jaati ka taa maa yɛrɛ a cɛ dara d'accord n balimaw aw salamu aleykum warahmatulah an ka to tan sa k'a f'u ɲɛna ko a kɛra bara ye dɛ a kɛra bara ye dɛ senkɔrɔ ŋɔni a kɛra bara ye dɛ donc ani senkɔrɔ ŋɔni de bɛ ɲɔgɔn na d'accord an b'a to tan an ka vidéo janyana dɔɔni mais vocal n ye vocalu jateminɛ groupe kelen dɔrɔn ka vocal n ye minnu fara ɲɔgɔn kan n'an ko k'an b'a jouer sisan an bɛ 22 jours de k'a la a b'a jouer pendant 22 jours chaque minute chaque seconde c'est comme i b'a kala sa ka 22 jours ka taa congé la ka na i bɛna sɔrɔ a bɛ ka jouer quoi 22 jours o ye groupe kelen de ta ye donc senkɔrɔ ŋɔni a kɛra bara ye dɛ a kɛra bara ye a kɛra bara ye d'accord maliɲɛnw ani cɛ ani baraji an b'a to tan k'a fɔ ko faliden tenba ɲɛna k'a bɛ retard la quoi ko faliden tenba dikɛliba faliden tenba k'a bɛ bara la donc ko n'a wo tɛ ko wo don foli bɛ bɛɛ ye vraiment an ka foliba bɛ jɛnɛ sogodogo ye la reine la dame fatale pardon ale tɛ dame fatale ye mais n'an ko dame fatale pour le bon sens la reine jɛnɛ sogodogo ale de nana ni nin kɛlɛ yɛrɛ nɔgɔya ne bolo kosɛbɛ ale ka dakuru ɲɛ kelen o bɛ komi ne ka kalo 2 vidéo de quoi n'a ko kafiriden fo dugukolo bɛ yɛrɛ a banna kuma b'o de nɔfɛ quoi ko hali sini malika arnaqueur don kafiri don soldat ko k'a fɔlen filɛ piyan ko n'a bɛ se ka dugukolo meleke a ye dugukolo meleke donc n bɛna kuma kuncɛ ni soldat ka kuma dɔ de ye c'est d'ailleurs soldat officier kɔni n t'a dɔn kuma tɛ n'a cɛ mais a ye vidéo kɛ a diyara n ye n y'a ta n y'a bila n ka page kan mais n ye bilen yɔrɔ tigɛ ka bɔ a la quoi kabako sangare bolo jigi sangare sinon i kɛlen don ka fiɲɛ tigɛ ninnu na dɛ soldat i bolo jigi association kuturu ne e y'o ci n ka cɛ i bolo jigi mais i jo b'u la o ni ci wɛrɛ t'aw la vocal show kɔ ni mɔgɔ fɛnɛ nana aw jigi ni vocal show tɛ o de ka ɲi hali u ka porte parole kuma b'an ka cɛ u ka porte parole b'an ka cɛ o karɛr'o ka fa enregistré ka n'o vocal show Facebook sanfɛ Facebook vi kama sangare bolo jigi bolo b'u kan na dɔɔni nin
nin fɔra yo aw fɛ ko fanga b'aw la de fanga min b'aw la walahi bilahi ni association fila bɛ taa ni ɲɔgɔn ye de mais n'aw yɛrɛ kɛ fɛn sugu dɔ ye ko aw bɛ kɛlɛ kɛ ni association fila ninnu bɛ taa ni ɲɔgɔn ye de CDR dɔgɔnin de ye aw ye mais n'aw nana ko ɲagami cogo sugu dɔ la dɔw yɛrɛ tɛ fɔ ko groupe kɔnɔ mɔgɔ kɔrɔ fɔ ko a bɛ taa ni o Sangare n'i delila Mamadu Sangare i bolo b'u kan na dɔɔni sinon a man ɲi dɛ i kɛlen don ka fiɲɛ tigɛ o la pep ka famille kuturu ci Bafandiaw ko bɛ nin ko na bɛɛ Bafandiaw de nɔ ye. Ok, merci beaucoup. Anga tota oni chani baraji. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.